ये महलों ये तख्तों ये ताजों की दुनिया, ये इंसान के दुश्मन समाजों की दुनिया, ये दौलत। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया मेरे बारे में क्या बोलती है, क्या सोचती है, क्योंकि मैं औरों की तरह किस्मत के भरोसे नहीं हूं, मेहनत के भरोसे हूं। और मुझे अपनी मेहनत पर पूरा यकीन है कि आने वाले कुछ सालों के अंदर ये जितने भी बोलने वाले लोग हैं, इनको जवाब मेरी कामयाबी देगी। কারো সমালোচনায় ভেঙে পড়ো না। মনে রাখবে তোমার ভেতরে এমন কিছু আলোচনা আছে যা তোমার সমালোচকদের ভেতরে নাই, তাই তারা তোমাকে ঈর্ষা করে। তোমার সফলতা দেখে তাদের জেলাস ফিল হয়। তুমি ঘাবড়ে যেও না, দৃঢ়তার সাথে পথ চলো, তুমি সফল হবে ইনশাআল্লাহ। মনে রেখো, এ দেশের মানুষ সমালোচনা করে অন্যকে স্টার বানায় আর নিজেকে ধাবিত করে জাহান্নামে।